Hadirin undangan yang berbahagia. Prosesi wisuda yang ketiga yaitu demonstrasi tahfidz Al-Quran, Al-Miftah lil Ulum, dan Al-Iktisyaf. Kepada peserta wisuda tahfidz Al-Quran, Al-Miftah lil Ulum, dan Al-Iktisyaf diharap menaiki panggung utama. Demonstrasi tahfidz Al-Quran yang pertama kami haturkan kepada Al-Ustadz Haji Rofiki. Beliau selaku guru bantu di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Batu. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Saya diberi tugas untuk mengetes atau menguji di antara salah satu peserta wisuda tahfidz dari golongan juz 30 atau juz amma. Langsung saja saya panggil peserta yang paling kecil. Saya pilih yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Ini. Silahkan maju. Silahkan perkenalkan dulu. Perkenan.
Perkenalkan, nama saya Izzatun Naila Ramadhani. Nama ayah? Nama ayah saya Abdul Mufid. Nama ibu saya Nur Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya akan menguji wisuda tahfidz juz amma dari golongan juz amma. As-soalul awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril kunnas. Wal-laili idza ash'ash. Was-subhi idza tanaffas. Innahu ala rasulin karim. Ulang. Innahu laqawlu. Innahu laqawlu rasulin karim. Di quwwatin inda dil arsy makin. Ya, baik. As-soalul tsani, saya akan menanyakan kalau tadi surat atau ayat yang paling sulit. Sekarang saya akan tanya akhir surat. Kemudian disambung dengan surat berikutnya. Iqra akhirah surah Al-A'la thumma awsi ila suratin ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhun yawmaidin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya, cukup. Masya Allah, tabarakallah. Tabarakallahu fikum. Cukup, kembali. Sadaqallahu maulanal azim. Kemudian saya panggil dari bagian putra juga yang paling kecil. Yang putra paling kecil. Saya pilih ini agaknya yang paling kecil.
Silahkan perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Nama ayah, Juhri nama ibu. Sawama. Ya. As-su'al awal, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man ja'aka yas'a. Lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa'a dzakarah fi syuhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi syafarah kiramin bararah Qutilal insanu ma akfarah min ayyi shay'in khalaqah. Cukup. As-su'alu tsani, coba atau ikra surah Al-Mutaffifin, ikra surah Al-Infitar min awalis surah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal suwibal kuffaru ma kanu. Ikra surah Infitar min awalis surah. Surah Infitar dari awal surat. Idas sama'um fatorat wa idal kawakibun tasarat wa idal biharu sujjirat wa idal kuburu bu'syirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Cukup. As-su'alus tsani, as-su'alus tsalis. Kalau tadi pertanyaan dari awal surat, sekarang akhir surat. Iqra akhirah surah Al-Mutaffifin, thumma wasil ila suratin ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'un saqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa tahallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Cukup. Soal terakhir, kalau tadi
akhir surat kemudian disambung dengan surat berikutnya. Sekarang baca surah Al-Asr dengan artinya. Bisa. Surah Al-Asr dengan artinya bisa. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi husr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, sebagaimana sungguh manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang menjaga kebaikan dan yang saling menasihati untuk kebenaran dan yang saling menasihati untuk kesabaran. Baik. Alhamdulillah cukup bisa. Ya cukup. Sadaqallahu maulanal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya panggil kembali bagian putri yang paling kecil lagi. Ini agaknya paling kecil. Silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Izzatun Kamala. Terus nama ayah, Abdul Moksin. nama ibu, Uswatun Hasanah. bisa diuji, siap diuji, Siap. juz amma, juz 30, siap Siap. diuji. Iya siap, alhamdulillah. As-soalul awal untuk Kamala, saya akan mencari soal yang paling sulit dan serupa, tapi tidak sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhrajahu Allahu nakalal akhirata wal ula. آخرتي فأخذه الله ulang فأخذه الله نكال الآخرة Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirata wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Wa awtasa laylaha wa akhraja duhaha. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Cukup. As-soalul tsani, saya mencari soal yang akhir surat. Coba baca akhir surah Al-Balad, kemudian sambung dengan surat berikutnya. Akhir surat Al-Balad, kemudian sambung dengan surat berikutnya. Apa akhir surah Al-Balad?
alaihim narum muqsadah. Terus sambung dengan surat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha. Cukup. Barakallahu fikum. Kembali ke tempat. Kemudian saya panggil kembali bagian putri. Yang paling kecil lagi. Ini. Yang paling kecil lagi. Silahkan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Safiratus Salafin. Bisa diuji? Bisa. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. As-soalul awal. Saya kembali akan mencari soal yang sulit. Yang serupa tapi tidak sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلينظر الإنسان إلى طعامه. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababnal ma'a sabba. Summa sakoknal ardo sakko. Fa'ambatna fiha habba. Wa inabaw wa qadba. Wa zaitunan wa nahla. Baik. As-soalul tsani. Dari awal surat. Coba baca surah Al-A'la. Dari awal surat. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu sa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma sa'allah. Innahu ya'lamul jahra ma yakhfa. Baik. As-soalul tsalits. Saya akan menyoal akhir surat. Coba baca akhir surah Asy-Syams. Kemudian sambung dengan ayat berikutnya, dengan surat berikutnya. Baca akhir surah Asy-Syams, kemudian sambung dengan surat berikutnya. Bisa? Bisa. Coba. Wala yahafu uqbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yawsa. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Inna sa'yakum lasatta. Fa amma man a'ta wattaqa.
wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra fadzakir in Cukup. Barakallahu fikum. Kembali ke tempat. Sadaqallahu maulanal adim. Untuk terakhir kami panggil bagian putri kembali yang di belakang tadi ini. Ini terakhir dari golongan juz sama karena masih banyak peserta yang belum diuji dari golongan 1 juz dan 2 juz. Silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Lubiarin Allah. Nama ayah? Nama ayah saya Muhammad Zahidi, nama ibu saya Siti Zainah. Bisa diuji juz sama juz 30? Siap. Siap. As-su'alul awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah. Baik. As-su'alul tsani. Kami atau coba baca surah Al-Mutaffifin dari awal surat. Baca surah Al-Mutaffifin dari awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Baik. As-su'alul tsalits. Kalau tadi awal ayat, sekarang akhir surat. Coba baca akhir dari surah At-Tariq, kemudian sambung dengan surat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir.
Saya akan coba baca surah dengan artinya. Baca surah Al-Bayyinah ayat 6. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Artinya, sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Alhamdulillah, baik, benar dan juga tidak salah. Ya, silakan kembali ke. Shadaqallahu maulanal azim. Itulah tadi sebagian peserta wisuda yang telah diuji, dan saya akhiri apabila ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.